अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। नए आर्मी चीफ की तैनाती, वज़ीर आज़म हाउस को अफसरान के नाम मौसूल। समरी में सीनियरिटी और अहलियत की बुनियाद पर नाम शामिल हैं। समरी में तमाम अफसरान की तफसीली प्रोफाइल भी शामिल की गई है। तस्नीम हैदर इमरान खान हमला केस में शामिल तफ्तीश। वज़ीराबाद वाक़ये की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। मुशीर दाखिला पंजाब का कहना है कि नवाज लीग की मरकज़ी, सूबाई और ज़िलाई क़यादत से भी पूछगछ की जाएगी। लॉन्ग मार्च रोकने की दरख्वास्त पर एडिशनल IG पंजाब को फैसला करने का हुक्म। अदालत ने लॉन्ग मार्च रोकने से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। तहरीक इंसाफ का फैज़ाबाद में धरना देने का फैसला। चमन बाबे दोस्ती से 7 रोज़ बाद दो तरफा तिजारत और आमदोरफ्त बहाल। पाक अफगान मुज़ाकरात कामयाब। चमन बॉर्डर भी खुल गया। मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत, अहम फैसले किए गए। शहबाज शरीफ को बिल्कुल काम नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का कहना है कि शहबाज शरीफ एक्सपोज हो गए हैं। जल्द पता चल जाएगा कि इमरान खान ने क्या हासिल किया। कराची में दिसंबर के पहले हफ्ते से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में मौसम खुश्क है और फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे दर्जा हरारत बतदरीज गिरता जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म हाउस को नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक समरी मौसूल हो गई। समरी में सीनियरिटी और अहलियत की बुनियाद पर नाम शामिल हैं। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म हाउस को नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक समरी मौसूल हो गई। समरी में सीनियरिटी और अहलियत की बुनियाद पर नाम शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए आर्मी चीफ 29 नवंबर को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा बतौर आर्मी चीफ 6 साल फ़राइज़ अंजाम देने के बाद 29 नवंबर को रिटायर होंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस को नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनातियों से मुतालिक समरी मौसूल हो गई। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि समरी में सीनियरिटी और अहलियत की बुनियाद पर नाम शामिल हैं। समरी में तमाम अफसरान की तफसीली प्रोफाइल भी शामिल की गई है। वज़ीर आज़म समरी में मौजूद नामों में से नए आर्मी चीफ और चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा सीनियरिटी के उसूल पर अमल दरामद का अंदिया दे चुके हैं। ज़राए ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अहम तैनाती की मंजूरी देंगे। आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री एक साथ होगी। ज़राए के मुताबिक तकर्री की समरी प्रोस्टेक होल्डर्स में फैसला कुन मशावरत आज होने का इम्कान है। पाक फौज के 5 से 6 अफसरान के पैनल पर मुश्तमिल समरी पर वज़ीर आज़म तमाम होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून पर इमरान खान हमले और अरशद शरीफ के कत्ल की प्लानिंग का इल्ज़ाम लगाने वाले तस्नीम हैदर को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। मुस्लिम लीग नून पर इमरान खान हमले और अरशद शरीफ के कत्ल की प्लानिंग का इल्जाम लगाने वाले तस्नीम हैदर को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि तस्नीम शाह से राब्ता हो गया है। उनके इकबाली बयान के बाद नवाज लीग की मरकजी,
صوبائی اور ضلعی قیادت سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ وزیر آباد واقعے کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ کا کہنا تھا کہ مذہبی منافرت پر کچھ نون لیگی رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج ہوئے اور گرفتاری بھی ہوئی ہے۔ سرفراز چیمہ کا مزید کہنا تھا کہ وزیر آباد واقعے کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ لندن میں موجود تسنیم حیدر نامی شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان اور ارشد شریف پر حملے کی سازش لندن میں نواز شریف کی موجودگی میں تیار ہوئی۔ تسنیم حیدر شاہ نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ گزشتہ 20 سال سے مسلم لیگ نون سے منسلک ہوں۔ نواز شریف کے ساتھ حسن نواز کے دفتر میں 3 ملاقاتیں ہوئیں۔ مجھے میٹنگ کے لیے بلا کر بتایا گیا کہ ارشد شریف اور عمران خان کو قتل کرنا ہے۔ پہلی میٹنگ 8 جولائی، دوسری 20 ستمبر اور تیسری 29 اکتوبر کو ہوئی۔ نواز شریف سے کہا گیا کہ تسنیم حیدر کے پاس شوٹرز ہیں اور وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ نواز شریف نے مجھے کہا کہ شوٹر آپ مہیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو وزیر آباد میں جگہ دیں گے اور الزام پنجاب حکومت پر آئے گا۔ جب میں نے انکار کیا تو مجھے بتایا گیا کہ ہم نے شوٹرز کا بندوبست کر لیا۔ تسنیم حیدر شاہ کا کہنا ہے کہ میرے پاس ان ملاقاتوں کی تصاویر موجود ہیں۔ سازش سے برطانوی پولیس کو آگاہ کر دیا ہے۔ 2 ملاقاتوں میں صرف میں، نواز شریف اور ناصر بٹ موجود تھے۔ پاکستان کے تحقیقاتی اداروں نے بلایا تو بیان دینے کے لیے جاؤں گا۔ نواز شریف نے کہا کہ مریم نواز کو لندن آنے دیں، پھر منصوبے پر عمل کریں۔ جو ہے اپنا 20 ستمبر کو ہوئی، اس کے بعد 29 اکتوبر۔ راولپنڈی میں 26 نومبر کے پی ٹی آئی کے تاریخی اجتماع کی تیاریوں کے معاملے پر عمران خان کی جانب سے مرکزی، صوبائی اور مقامی ذمہ داران کو مفصل ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ آج وزیر آباد اور کل راولپنڈی میں 26 نومبر کے پی ٹی آئی کے تاریخی اجتماع کی تیاریوں کے معاملے پر عمران خان کی جانب سے مرکزی، صوبائی اور مقامی ذمہ داران کو مفصل ہدایات جاری کر دی گئیں، جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف کا لانگ مارچ روکنے کی درخواست پر عدالت عالیہ نے ایڈیشنل آئی جی پنجاب کو فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ حقیقی آزادی کی تحریک فیصلہ کن موڑ پر آن کھڑی ہے۔ سیاسی بیداری عروج پر، قوم حقیقی آزادی اور حقوق کے لیے پوری طرح متحرک ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ حقیقی آزادی کے مطالبے کو جبر و فستائیت سے دبانے کی کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ راولپنڈی میں 26 نومبر کو تاریخ کے سب سے بڑے اجتماع کی قیادت کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد انتظامیہ سے ریلی اور دھرنے کے لیے 26 نومبر کو فیض آباد راولپنڈی تک پہنچنے کی اجازت مانگ لی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو دی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کے مختلف راستوں سے فیض آباد راولپنڈی تک پہنچنے کی اجازت دی جائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پریڈ گراؤنڈ میں ہیلی کاپٹر لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے اجازت دی جائے۔ عمران خان ہیلی کاپٹر پر پریڈ گراؤنڈ میں اتر کر ریلی میں شریک ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے اجازت کی درخواست اسلام آباد پارٹی صدر علی نواز ایوان نے دی۔ آج وزیر آباد اور کل ایک ہفتے سے جاری مذاکرات بالآخر کامیاب ہو گئے اور پاک افغان چمن بارڈر باب دوستی 8 روز بعد بند رہنے کے بعد کھول دیا گیا۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ایک ہفتے سے جاری مذاکرات بالآخر کامیاب ہو گئے اور پاک افغان چمن بارڈر باب دوستی 8 روز بند رہنے کے بعد کھول دیا گیا۔ کسٹم حکام کے مطابق باب دوستی پر کسٹم کلیئرنگ اور امیگریشن آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ کسٹم حکام نے بتایا کہ باب دوستی سے سینٹرل ایشیا کے لیے پاکستانی تازہ میوہ جات کی ایکسپورٹ بھی بحال ہو گئی ہے۔ افغانستان سے ٹماٹر اور پیاز کی برآمد 7 روزہ تعطل کے بعد دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ باب دوستی کے دونوں جانب پاکستانی اور افغان سیکیورٹی فورسز ہائی الرٹ ہیں۔ باب دوستی کھولنے کے بعد پاک افغان بارڈر فورسز نے ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مذاکرات میں دونوں ملکوں کے سول اور عسکری حکام شریک ہوئے۔ مذاکرات میں خواتین کے لیے بارڈر پر علیحدہ گزرگاہ بنانے پر بھی غور کیا گیا۔ باب دوستی چمن پیدل آمد و رفت کے لیے معمول کے مطابق صبح 8 سے شام 5 جبکہ بارڈر ٹریڈ کے لیے صبح 8 سے رات 8 تک کھلا رہے گا۔ واضح رہے کہ چمن میں باب دوستی کے مقام پر افغانستان کی حدود سے ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں پاکستانی اہلکار کی شہادت کے بعد سرحد پر کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ چمن بارڈر کو 13 نومبر کو ایک حملے کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ ایک ہفتہ قبل افغانستان سے آنے والے حملہ آور کی فائرنگ سے ایک سیکیورٹی اہلکار شہید اور 2 زخمی ہوئے تھے۔ کشیدگی کے باعث پاک افغان سرحد ہر قسم کی آمد و رفت اور تجارت کے لیے بند کر دی گئی تھی، جس کے باعث سرحد کے دونوں جانب ہزاروں پاکستانی اور افغان شہری پھنس گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ عمران خان بتا چکے ہیں کہ حکومت گرانے اور حملے میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں۔
दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये तो आईनी तौर पे जो भी आर्मी चीफ आएगा हम उसके साथ हैं। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान बता चुके हैं कि हुकूमत गिराने और हमले में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। जरदारी साहब कह चुके हैं कि आईनी तरीके से आने वाले आर्मी चीफ को कबूल करेंगे। पंजाब हुकूमत इमरान खान और उनके रफ़्का की हिफाजत का काम सर अंजाम देगी। गंगाराम अस्पताल में फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ ब्लॉक के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि 10 मंजिला मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में मजमूई तौर पर 550 बेड्स की गुंजाइश होगी। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ को काम बिल्कुल नहीं आता, पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। पंजाब में पहले भी सिर्फ ड्रामे होते रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान की मुकम्मल हिफाजत करेंगे। इमरान खान ने क्या हासिल किया आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। लीगी रहनुमाओं की शक्लें देखकर अंदाजा हो जाना चाहिए कि उनके क्या हालात हैं। नवाज शरीफ खाली प्लेटें बनाने में लगे हुए हैं। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि फलाही रियासत के क़याम के लिए इक़दाम से गरीब आदमी को फ़ायदा होगा। हेल्थ कार्ड को मजीद वसअत दे रहे हैं। जिन्ना अस्पताल में 400 बिस्तरों पर मुश्तमिल एमरजेंसी वार्ड शुरू कर रहे हैं। कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल शुरू कर रहे हैं। मेयो अस्पताल में रोबोटिक ऑपरेशन का सिस्टम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कल अभी बयान दिया है कि मुझ पर हमला हो या मेरी हुकूमत को ख़त्म करने का एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं। जरदारी साहब का रिसेंटली बयान आप देख लें, वो कहते हैं जी कि बिल्कुल ये तो आईनी तौर पे जो भी आर्मी चीफ आएगा हम उसके साथ हैं। वो वफाकी हुकूमत जो है वो पहले भी सिर्फ ड्रामे होते रहे हैं पंजाब में। अगर ड्रामे ना होते तो ये जो 10-15 साल के बाद जो ये सारी हम मुसीबतें कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ का किया धरा है एज ए चीफ मिनिस्टर। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि कराची में दिसंबर के पहले हफ्ते से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि कराची में दिसंबर के पहले हफ्ते से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। शहर कायद में सर्द हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है और महकमा मौसमियात ने 24 नवंबर से शहर कायद में सर्दी बढ़ने का इम्कान जाहिर किया है। शहर में मौसम खुश्क है और फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शहर में सुबह का दर्जा हरारत 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो जैसे जैसे दिन गुजरेंगे बतदरीज गिरता जाएगा। कराची में मौसम सरमा ने अपनी झलक दिखाना शुरू कर दी है और शहर कायद में सुबह और रात के वक्त हल्की सर्द हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, जो आइंदा माह के आगाज में सख्त सर्दी का पेश खैमा हो सकती हैं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक कराची में भी रवा साल सर्दी ज़्यादा पड़ सकती है, लेकिन इस हवाले से कुछ भी कहना क़ाबिल वक्त है। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।